ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ تو بعد سورۃ الاحزاب دیاں دو آیات مبارکہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔
دعا فرماؤ کہ اللہ پاک انہاں آیاتاں دے تحت ہی کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرما دن۔ حضرات قیامت دا دن ہوئے گا، انسان دی جزا دا دن ہے، انسان دی سزا دا دن ہے۔ جس دن انسان نو او دے کیتے ہوئے اعمال دا پورا بدلہ دیتا جائے گا۔ حضرات قیامت والے دن انسان دے اعمال بھی تلن گے اور انسان دے زبان دے بول بھی تلن گے۔ زبان دے بول انہاں دا وزن ہوئے گا۔ دنیا دے اتے ایسا کوئی ترازو نہیں کہ جو انسان دے بول نو تولے اور اس دے اعمال نو تولے، لیکن قیامت والے دن انسان دے اعمال بھی تولن گے اور اس دے زبان دے بول اے بھی کلمات بھی تولن گے، انہاں دا وزن ہوئے گا۔ اس دی دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح البخاری دے اندر آئی ہے، ثقیلتان فی المیزان، اعمال بھی تولن گے اور بول بھی تولن گے اور انہاں دا حساب ہوئے گا۔ قرآن کریم نے بھی کیا الوزن یومئذ الحق، قیامت دا جڑا تول ہے وہ حق اور سچ دے اتے مبنی ہے۔ قیامت والے دن جس چیز کا سب تو زیادہ وزن ہوئے گا وہ انسان دا اخلاق ہوئے گا۔ اچھی گفتگو، اچھا بولنا قیامت والے دن سب تو زیادہ وزن اخلاق دا ہوئے گا۔ اور دوسری حدیث کے مطابق الحمدللہ جڑا بندہ کہندا ہے یہ کلمہ بھی اللہ دے ترازو نو بھر دے گا نیکیاں دے نال۔ الحمدللہ کی ہے؟ کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ شکر بھی ہے اور کلمہ ذکر بھی ہے۔ توحید اس واسطے کلمہ ہے کہ اللہ دی وحدانیت دا اس دے اندر انسان قرار کرتا ہے اور ذکر بھی ادا کرتا ہے۔ اور اگر انسان نو کوئی نعمت عظما مل جاوے، کوٹھی بنگلہ نوکر چاکر نفع والا علم مل جائے تو پھر بھی الحمدللہ کہندا ہے۔ تو الحمدللہ کہن دے نال بھی قیامت والے دن دا جڑا ترازو ہے اس پلڑے نو بھرے گا الحمدللہ۔ انسان دے بول قیامت والے دن یہ تلن گے، انہاں دا وزن ہوئے گا۔ اس واسطے زبان دے اتوں جو بولنا
ਬੜੀ ਹੀ ਅਹਤਿਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਦਰ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਤੋਲਣ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਮਾਲ ਤੋਲਣ। हदीस है कि एक इंसान नेक अमाल करता, नेक अमल करता रहिंदा हत्ता कि वो जन्नत दे बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। ਉਹਦੇ नेक अमाल ਉਹਨੂੰ जन्नत दे करीब कर देंदे ने। लेकिन अपने ज़बान दे उत्तों कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा लफाज कढ़ लैंदा है, उस जुमले की वजह तो वो बंदा जन्नत दे जड़ा करीब हुंदा जहन्नम दे अंदर चला जाता है। ज़ुबान दे बोल की वजह तो एक आदमी जहन्नम दे करीब पहुंचा हुंदा है बुरे आमाल कर करके, लेकिन अपनी ज़बान दे अंदरों ऐसा जुमला, ऐसा लफज कढ़ लैंदा है, ऐसा अच्छा लफाज, ऐसा अच्छा जुमला करदा, ओदी वजह तो बंदा जहन्नम चो निकल के जन्नत दा वारस बन जाता है। दुनिया का जिन्ना भी निज़ाम है चल रहा है, इस ज़ुबान की वजह तो चल रहा है। ज़ुबान का घर चल रहा है ज़ुबान की वजह तो। खानदान, कुलबे, कबीले, बच्चे, बीवियां सिर्फ ज़ुबान की वजह तो, ज़ुबान के उत्तों जुमला कढ़न की वजह तो। इंज समझो कि एक घर का निज़ाम है, खुशहाल घराना चल रहा है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ज़बान दे बोल ने, ज़बान दे लफज कढ़े होए, ਉਹਦੀ वजह तो घर बसदा है। एक आदमी की शादी हुंदी है, निकाह दे अंदर 4 लफ्ज़ां दे उत्ते मुश्तमिल एक जुमला करदा, कबूल। फलां दी बेटी तेनू कबूल है, वो बंदा कहंदा मैनू कबूल है। चार अल्फाज से मुश्तमिल एक जुमला बोलदा है, एक जुमला अपनी ज़बान दी तो कढ़न दी देर है, ओदी वजह तो वह बंदा शादीशुदा हो गिनिया जाता है। फलां दी बेटी ओदे निकाह दे अंदर आ गई, ओदी बीवी बन गई। इस तो पहलू ओदी बीवी नहीं सी है, कुवारा या दुल्हा ते उन्होंने कहा जाता ही, लेकिन शोहर नहीं ओदा कहा जाता। ना ਉਹਦੇ ससुराल वाले सन, ना ਉਹਦੇ साले ਹਨ, ना ਉਹਦੀ सस सी। अपना स्टेटस बदल जाता, स्टेटस ਉਹਦਾ बदल जाता है कि मैं अपने आप ਨੂੰ महसूस करता कि मैं इस तो पहलू चंद सेकंड पहलू कुआरा सा, दुल्हा मैनू कहते सन, हुण मैं कबूल कहने की वजह तो, ज़बान तो लफज कबूल करने की वजह तो मेरी इन्नी इज्जत, मेरे रिश्तेदार वध गए। इस ज़बान के उत्तों ही
ਅੱਛਾ ਭਰਾ ਘਰ ਵਸਦਾ, ਉਹੀ ਆਦਮੀ 4 ਹਰੂਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਤਲਾਕ। ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਰਮ ਬਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਲੇ ਸਹੁਰੇ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਦਬ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ, ਬੋਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੁਮਲਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ کہ سارا ملک رمضان المبارک دے اندر روزے شروع کر دینا ہے۔ مسجد نبوی دے اندر تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ رات بارش پئی ہے، انہوں نے اپنی زبان دے تو ایسے کفریہ جملے کہے نے، او دی وجہ تو بندے جہنم دے اندر چلے گئے، کفر دے اندر داخل ہو گئے نے۔ انہاں کی کیا کہ آج رات جڑی بارش پئی ہے فلاں ستارے دی وجہ تو بارش اللہ نے بارش پئی ہے ستارے دی وجہ تو، اور کئیاں نے کیا کہ بارش اللہ دے حکم اور امر دی وجہ تو پئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہاں نے اے بات کہی ہے کہ ستارے نے بارش پائی ہے، وہ اسلام دے اندر نکل کے کفر دے اندر داخل ہو گئے، اور جنہاں نے کیا کہ بارش اللہ نے پائی ہے وہ اپنے ایمان دے اندر مضبوط نے۔ یعنی کہ ایک جملہ بولن دی وجہ تو کفر دے اندر بندہ داخل ہو جاتا ہے۔ زبان دے بول پہلو تولیے پھر بولیے۔ دوسری احادیث، تیسری، سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انصار دے ہاں ایک شادی سی، نبی علیہ السلام نو اس شادی دے اتے بلایا گیا۔ نبی علیہ السلام اس شادی دے اتے پہنچے، ویکھیا کی تے بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں دف پہیاں بجاندیاں نے، دف جڑی ہے انہوں ایک سائڈ تے چمڑا لگا ہوندا ہے اور ڈھول نوں دوواں سائڈاں تے۔ دف دے نال آواز پیدا ہوندی ہے، ساز پیدا نہیں ہوندا، تے ڈھول دے نال آواز بھی ہوندی ہے اور ساز بھی پیدا ہوندا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام دنیا دے اتے آئے ڈھول نوں توڑن واسطے، موسیقی نو ختم کرن واسطے، لیکن امت مسلمہ نے اس قدر ظلم کیتا، اس ڈھول نو اپنے گلے دے اندر سینے دے اندر لگا لیا۔ نبی علیہ السلام میوزک نو ساز نو توڑن واسطے آئے نے،
لیکن امت نے بوجھے دے اندر پا لیا ہے، بیڈاں دے اتنے لا لیا کہیں تے بیٹھے نیٹ دی آسانی ہوئے ہاڑے واسطے۔ انا للہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے نے بچیاں دف بجا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بچیاں نے دف نو وجانا چھڑ دیتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بڑے باروب شخصیت سن، آکھیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں تو دف بجا رہی ہیں، سو ہن دف کیوں نہیں بجا دیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انصار قبیلے دیاں بچیاں کہنے لگیاں چھوٹیاں چھوٹیاں، عمر جی تاڑے ڈر اور دہشت دی وجہ تو بند کی تھی دف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر جی انہاں دا خوشی دا موقع ہے، انہاں نو دف بجان دو۔ دف دے اندر پڑھ دیاں کی سن؟ اس وقت دے جڑے جنگی حالات ہوندے سن، جو جنگاں جتیاں ہوندیاں سن، انہاں دی شعر و شاعری کر رہی سن۔ اج حدیث دے اتے، نبی دے فرمان دے اتے لبرا قسم دے لوگاں نے ظلم کیتا ہے، انہاں اس حدیث دے اندروں میوزک کٹ لیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر جی انہاں نو جان دو۔ وہ گیت نغمے جڑیاں پڑھ رہے سے نا شعر، وہ اپنے بزرگاں دیاں داستانہ جنگاں دے حالات پڑھ رہی سن، چھوٹیاں بچیاں سن۔ پڑھ دیا انہوں نے پتہ کی جملہ کیا ہی تھا، ہاڑے اندر او نبی موجود ہے جو کل دیاں باتاں جانتا ہے۔ جدو یہ بات کہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر نو ڈانٹیا کہ انہاں نو وجان دو، فوراً اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا یہ بات ٹھیک نہیں، یہ جڑا تو جملہ کیا آیا کہ وہ نبی ہاڑے اندر موجود ہے جڑیاں کل دیاں باتاں جاندا ہے، یہ جملہ نہیں ٹاڈا ٹھیک۔ کل دیاں باتاں جاننے والی ذات کی دیئے اللہ دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ غلط بولنا دی وجہ تو فوراً منع کیتا ہے کہ ایسا جملہ بیٹا نہ بولو۔ آج ہاڑے کلام کی نے، آج ہاڑے تے محروف بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت شان جیویں مرضی بیان کرو اور جنی مرضی بیان کرو، حتیٰ کہ انہاں کو غلب کر دیتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اور عظمت دے اندر، کہ اللہ دی ذات نو تھلے کر دیتا ہے اور نبی دی ذات نو اونچا کر دیتا ہے۔ کی ہے جی نبی دا ذکر ہو رہا ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر دا حکم نہیں اللہ نے دیتا، اللہ پاک نے کی کیا؟ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، فرمایا ذکر میرا کرو، منو یاد کرو۔ ذکر کدا کرنا ہے؟ اللہ دا۔ اللہ تو بعد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ دی توحید تو بعد نبی دی رسالت ہے، کلمے دے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلو اللہ ہے پھر رسول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں انصار قبیلے دیاں بچیاں نو اس بات دے اتوں منع کیتا، بیٹا غلط جملہ نہیں بولنا، یہ نہیں کہنا کہ ہاڑے اندر وہ نبی موجود ہے جڑیاں کل دیاں باتاں جاندا ہے۔
یہ بات نہیں کہنی بلکہ ایک اور حدیث سن لو، اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آدمی آیا، آندہ او ہوئے گا جو اللہ دا رسول چاہے گا، او ہوئے گا جو اللہ چاہے گا اور اللہ دا رسول چاہے گا، وہ ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے ایک بندے نے تعریف کی تھی اللہ دے نبی دی، لیکن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے، یہ نہیں کیا کہ شاباش میری بہت تعریف کی تھی، فرمایا نہیں، وہی ہوئے گا جو اللہ چاہے گا۔ اللہ جو چاہے گا وہ ہوئے گا۔ جدو آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف نہیں ہن لے آئے، ادو کون سی نظام چلان والا؟ اللہ۔ نبی علیہ السلام دی رسالت جاری ساری ہے، یہ قیامت تک جاری ساری رہے گی، لیکن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رحلت فرما گئے نے، نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ آج ایسے بھی یہودی اور نصارہ دے بنائے ہوئے جملے اکثر بول دینے ہیں، اللہ نبی وارث ہے، گڈیاں دے پیچھے بھی لکھیا ہوتا ہے اللہ نبی وارث ہے، نہیں، بہت غلط جملہ ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو فوت ہو گئے نے، چلے گئے نے، لیکن آپ دی رسالت قیامت تک ہے۔ تو زمین و سمان دا نظام اور مخلوق دا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ تو وارث کون ہویا؟ اللہ ہی وارث ہے، اللہ نبی وارث نہیں، اللہ ہی وارث ہے۔ اس واسطے اپنے بول، اپنے جملے جنہ دا حساب ہونا کیا مطلب یہ درست کرو، زبان دے بول انہاں دا قیامت والے دن ہوئے گا۔ تو اللہ نبی وارث نہیں، اللہ ہی وارث ہے۔ بڑے بڑے جملے مشہور کر دیتے نے یہود و نصارہ نے، گھڑیاں دے پیچھے لکھیا جنت حسین دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، لیکن اس جملے دے اندر اپنا عقیدہ اور مسلک بیان کر گیا، لیکن اہی پولے پالے جنت حسین دی رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں دا مقصد کہنا کہ جنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے، جنہوں چاہے دے وے جنہوں چاہے نہ دے وے۔ اور ایک پلاٹ دے مالک تسی ہوو، میں ہوں، میں جنہوں چاہاں اس پلاٹ چ وڑن دا جنہوں چاہاں نہ وڑن دا۔ ایک جملہ کہنے دی وجہ تو بندہ کتھے دا کتھے ٹر جاتا۔ اس واسطے اپنی زبان دے بولنا تے تول کے بولنا ہے کہ اہی لفظ کڑا کٹن لگے، کیونکہ قیامت والے دن اس زبان دے اندروں نکلے ہوئے بول انہاں دا وزن ہوئے گا، تول ہوئے گا۔ اسی عام جملے کہہ دینے ہیں، لیکن وہ تو سید ولد آدم نے، 1.25 لاکھ نبی دے سردار نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد نبی علیہ السلام دا چہرہ مبارک احد میدان دے اندر زخمی ہویا، آپ دا سر مبارک زخمی ہے، آپ دا ایک دند دا چوتھا حصہ احد میدان دے اندر نبی علیہ السلام دا دند شہید کیتا گیا ہے۔ لیکن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان دے تو کہہ رہے ہیں، اے لوگ
بخشے نہیں جان گے، جنت کے اندر نہیں جان گے۔ جی میں اسی کہہ دینے فلانا جہنمی ہے، فلانا جنت نہیں جائے گا، کیا جنت مول لئی ہے؟ ہو سکتا اللہ دے ہاں دا عزت مقام تے انہوں زیادہ ہوئے، تقوی دے اندر زیادہ ہوئے، پاکیزگی دے اندر زیادہ ہوئے، تنہائی دے اندر اللہ دے زیادہ قریب ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے یہ جملے جدو کہیں گے یہ لوگ جنت دے اندر نہیں جائیں گے، نہیں بخشے جائیں گے، قرآن کریم دا مطالعہ کرو، اللہ پاک نے منع کیتا ہے، فرمایا پیغمبر تانوں کی ضرورت ہے لفاظ کہاں دی کہ بخشے نہیں جائیں گے؟ فرمایا یہ ہوئی جنہاں نے تہاڈا چہرہ زخمی کیتا ہے، سر مبارک زخمی کیتا ہے، دندان مبارک شہید کیتا ہے، یہ ہوئی لوگ جڑے نے کل نوں تہاڈے پروانے بن گے، تہاڈے ساتھی بن گے، غزوے لڑیں گے، جنگاں لڑیں گے۔ وہی ہویا ہے، وہی نے جڑ غزوہ احد دے اندر نبی علیہ السلام نو زخمی کر رہے، نبی تو جانا نشاور کرنے والے بن گئے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ دا، نبی دا غصہ بھی رحمت ہویا کر دی، کیونکہ نبی دا بولنا اللہ دا امر ہے۔ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے غزوہ احد دے اندر شہید کیتا گیا، انہوں نے مسلح کیتا گیا، انہوں نے پورا انگ انگ کٹیا گیا۔ تو نبی علیہ السلام میت مبارک دے اتے کھڑے نے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد یہ جملے کہے، لفاظ کہے، فرمایا چاچا اگر منو اللہ نے اقتدار دیتا یا طاقت دیتی تو انہوں نے ایک قدر کیتا، میں ایک دے بدلے 70 قدر کروں گا، ایک دے بدلے 70 قدر کروں گا۔ اللہ پاک نے فوراً حکم دیتا، قرآن کریم دا مطالعہ کیجئے، فرمایا نبی قتل دا بدلہ قتل ہے، تسی 70 کیوں آندے ہو؟ یعنی کہ نبی علیہ السلام کوئی جملہ ایسا کر دینے اللہ دی اصلاح فرما رہے ہیں، نبی دی سنت غلط جملیاں دی تائید نہیں کرنی، بلکہ انہوں نے دسنا ہے بھائی اے مسئلہ ہے انجے دا ہے۔ انہاں جملیاں دے بول دا قیامت والے دن توڑ ہونا ہے، اس واسطے اپنے جملے اپنے الفاظ درست کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے 70 کیا فرمایا؟ نہیں 70 نہیں، ایک دا بدلہ ایک کے۔ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مبارکہ دے کول، اپنیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما دے کول جاندے سن، تے ایک دن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواج نے ایک گل دا فیصلہ کیتا۔ فیصلہ کی کیتا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جاندے نا سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر، جدو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر جاندے نے تے نبی علیہ السلام ہاڑے گھراں دی نسبت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول زیادہ وقت دیں دے نے، زیادہ وقت ٹھہر دے نے انہاں کو۔
क्यों ठहरते हैं अल्लाह के नबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे कोल ज़्यादा? ਉਹਦੀ वजह यह सी कि सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे कोल शहद आया सी, किसी ने दिता सी, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं शहद पिलांदियां सन ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। वो शहद पींदियां पींदियां वक़्त ज़्यादा लग जाता सी, इस वास्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे घर ज़्यादा ठहरते। ते मोमना दियां मावां ने दूसरियां ने फैसला किया कि आका जड़े ने वो तो ज़्यादा वक़्त देंदे ने, साडे को वक़्त घट देंदे ने, तो अज इंज करिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों आउण तो इन्हां नूं पूछना कि तुसीं किस वजह तो ज़ैनब दे घर रहिंदे हो ज़्यादा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनियां अज़वाज मोमना दियां मावां दे कोल आए, फरमाया सारियां कट्ठियां होइयो भाई खैर ही है। कहन लगियां खैर है, लेकिन जो तुसीं ज़ैनब दे घर जांदे हो वक़्त ज़्यादा बसर कर आउंदे हो, की वजह है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसे ऐसे तरह मैनू शहद पिलांदियां ने, वक़्त लग जाता शहद पींदे, इस वास्ते वक़्त ज़्यादा उत्थे लग जाता है। तो ये औरतां भागियां आंदियां ने, अल्लाह दे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे मूँह दे अंदरों अज बदबू आ रही है, आउंदे ही कहंदियां तुहाडे मूँह चों बो आ रही है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं शहद पीता है, उस तो इलावा तो कोई शह नहीं इस्तेमाल की थी। ज़ैनब ने शहद मैनू पिलांदी इस वजह तो। कहन लगियां उस शहद दियां भी कई किस्मां हुंदियां ने, शहद दी मक्खी कईयां दरख्तां दे उत्ते पैंदी है, कईयां फुल्लां दा रस लैंदी है ते फिर शहद तैयार हुंदा है। तो वो मक्खी जड़ियां कि गलत दरख्त दे उत्ते जाके बैंदी है, ओदी वजह तो तुहाडे बूह दे अंदरों स्मैल आ रही है। औरतां ने प्लानिंग बनाई सी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों ये बात कही, औरतां ने जो बात कह दी अल्लाह के नबी जी यह वजह है, इस वजह तो तुहाडे मूँह के अंदरों बदबू आउंदी है, शायद ही मक्खी कई जगह ते बहिंदी है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पता की कहन लगे, आज तो बाद मैं शहद नहीं पीवांगा, शहद मेरे उत्ते हराम। की कीता? शहद नहीं पीवांगा। नबी दियां बीवियां कह रही ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला बोलिया है, बाद मैं समझा रहा कि जुमलिया का बोल क़यामत वाले दिन तोल होना इन्हां बोलना दा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों ये लफाज बोले उदों फौरन अल्लाह का कुरान अल्लाह पाक ने वही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उत्ते भेजी, फरमाया या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका, ए नबी क्यों उस चीज़ नू हराम कर दियो जिन्नू मैं हलाल करा। नबी ये तो सारे नू याद है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ भी कुरान है। सूरत तहरीम में 28 पारा है, अल्लाह पाक नबी नू हुक्म दे रहे ने, फरमाया या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका, फरमाया उस चीज़ नू अपने उत्ते हराम क्यों कर दियो जिन्नू मैं अल्लाह ने हलाल करार दिता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जुमला कह रहे ने तो अल्लाह पाक फौरन अपने नबी दी सलाह फरमा रहे ने। यही भाइयों अज कितने को जुमले गलत बोल रहे, जबान दे बोल इन्हां दा क़यामत वाले दिन होना जे तोल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अल्लाह कह रहे ने अपनी इस वास्ते तू ही हराम कर दिता है, अपनिया बीवियां की ताबियादारी करते हैं तुसा इस चीज़ नू शहद नू अपने उत्ते हराम किया जबकि मैं शहद नू हलाल किया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज तो बाद मैं शहद नहीं खावांगा। बीवियां की बात के अंदर आ गए कि मैं आज तो बाद शहद नहीं खावांगा। अल्लाह ने वही दे जरिए अपने पैगंबर की सलाह फरमाई।
اج کتنے جملے نے جو معاشرے دے اندر اسی ویکھنے بھی ہیں سننے بھی ہیں پڑھنے بھی ہیں پہ جہدے اندر ایک جملے دی میں آگے دسیا ہے ایک جملہ سی عام بولنے اللہ نبی وارث ہے بساں دے اتنے لکھا گڈیاں دے اتنے لکھا نبی علیہ السلام دنیا تو پائیو چلے گئے نے لیکن آپ دی رسالت اور نبوت قیامت تک ہے تو زمین و سمان دا نظام کون چلا رہا ہے اللہ چلا رہا ہے اللہ ہی وارث ہے ایک اور جملہ گڈیاں دے پیچھے لیا ہوندا ہے جنت حسین دی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بندہ منکر بھی نہیں ہر بندہ آکھے گا حسین رضی اللہ تعالیٰ اور جنت حسین دی دے ودنا دا مقصد ہے کہ جملے دا اندر ہے کہ جنت حسین دی جنہوں چاہے وڑل دے جنہوں چاہے نہ وڑل دے پلاٹ جگہ مکان ٹاڈا ہے تو ہی جنہوں چاہو وڑل دو جنہوں چاہو نہ وڑل دو ایسے الفاظ عقیدہ برباد کر دیتے ہیں انسان کو پتہ بھی نہیں جاتا اس واسطے اپنے جملے اپنے بول زبان دے بول آج پاکستان دے اندر کھوتی ریڑی والے تو لا کے حکمرانہ تک زبان دے بول جڑے نے وہ ہاڑے اتے وبا بنے نے فلاں وقت دی حکمران دی ویڈیو کٹو فلاں انٹرویو کٹو انہیں زبان تو کی آکھیا سی تباہی دا سبب آج زبان ہے رشتہ دار ٹوٹ گئے نے پہلا پرا وچھڑ گئے نے میاں بیوی دے اختلاف نے بیٹیاں دے باپ نہ اختلاف نے انہیں منو آکھیا سی زبان دے جملیاں دی وجہ تو آج کتنے رشتہ دار نے جڑے ملتے نہیں ایک لفظ کہنے دی وجہ تو ایک جملہ کہنے دی وجہ تو میاں بیوی دے درمیان اختلافات دی وجہ زبان ہے حکمرانہ دیا زبانہ دے اندر نکلنے والے چھوٹے چھوٹے الفاظ آج اس طرح پاکستان دے حکمران سیاستدان انج لڑ رہے نے جی میں اللہ معاف کرے کافرانہ لڑنا ثواب سمجھتے ہیں بھائی مسلمان نو مار رہا قتل کر رہا ہے صرف زبان دے بول دی وجہ تے صاحب دل بڑی پیاری ترجمانی کرتا ہے آندہ نکی جی باتوں پامبڑ مچیا آندہ میں چھوٹی جی گال کیتی تھی امی نو امی آکھیا چھوٹی جی گال کیتی تھی انہاں تے غصہ ہی کر لیا باپ نو چھوٹی جی کیتی تھی انہیں گال دل تے ہی لا لئی ہے آندہ نکی جی باتوں پامبڑ مچیا تے اگ لگی خلواڑے نکی جی باتوں پامبڑ مچیا تے اگ لگی خلواڑے ہے افسوس زبان نمانی ہے افسوس زبان نمانی تے کتنے ملک اجاڑے اے زبان فساد مچاوے تے یاروں دشمن بناوے اے زبان جد مٹھی ہو جاوے تے دشمنوں یار بناوے او مٹھا بول زبانوں سبنوں عمران کلونی والے ہو مٹھا بول زبانوں سبنوں تے مندہ نہ کسے نو بولی مٹھا بول زبانوں سبنوں تے مندہ نہ کسے نو بولی گلا کرینا ہرگز کسے دا تے جھوٹ طوفان نہ تولی اللہ دے حضور دعائے اللہ جو بیان کیتا ہے اللہ منو تانو صحیح معنی اندر کتاب و سنت سن کے سمجھ کے اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ زندہ رکھے سلام واسطے خاتمہ بالایمان فرمائے اللہ پاک شہادت دی موت نصیب فرمائے سبحان ربی کا رب العزت